Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muslimin dan muslimat kung lo mulia, maka kita perlukan takwa huat nampak Allah subhanahu wa ta'ala. Hong tkai ngak tui hatum perintah Allah dan Rasulnya, maka hong takwa niyah ngak petiahu selamat dan cukcai mengtunja dan akhirat nan. Maka di antara perintah Allah subhanahu wa ta'ala mai tengok terainan nan je ke pete ngak siam nampak tuang mek mu terai. Maka pu ngak siam nampak tuang mek mu nan je nyu ke cia hasa ibadat kong pot prong kong Allah subhanahu wa ta'ala hu cek wajib mai tengok terainan. Kaya Allah subhanahu wa ta'ala padau petrai ngak siam nampak tuang mek mu nan je ke hatai meng Allah ta'ala padau pete ngak ibadat nampak nyu. Ya Allah ta'ala hu firman la wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Maksudnya Allah Taala lai wa qada rabbuka alla po hư hỗ trợ công nốt dan cek wajibជួយpe pong hư ngak ibadat melingkan tai nau pak nyu hasakot. Jadi pete ngak ibadat nampak Allah Taala ta hasakot wa bil walidaini ihsana hadai mai pengak siam wai nampak turang mek menan. Dan hasan ayat ke Allah Ta'ala firman la wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Pepong hingga ibadat wa nampak Allah subhanahu wa ta'ala dan cuyah pepong syirik nampak nyu wa bil walidaini ihsana dan pengak siam nampak turang mek mu. Maka niyah kong bincak la ngak siam nampak turang mek mu nan nyeh nyuk je hasab ka kong pot sumkan. Dan Allah Ta'ala cek wajib mai tengok terai sebagai jirang kumpan ukama Islam nan. Maka petau walai sebab ngak siam nampak tuang mek mu nan je semau meta dibel kong ketok hatiu meta umur nan dan dibel kong kat pih umur dan wafat nan ko tiak jau ngak siam nampak kat gai. Maka ngak siam nampak tuang mek mu dibel kong ketok hatiu hong terai nan je ke tiak jau taat hormat nampak kan hong tkai ngak siam napakkan dan tem jai napakkan tungtuanan nan je hong poh punui kong lemen lemui chu jah cai kum hok napak mek mu trai dan prai trai makanaiជួយកំឡាស់ហងមេមើត្រៃហើយពេលនៅមើតែផ្ដៅនឹងផ្កាគងស្ញាំនិនតែនត្រៃប្រៃដំឡៃនៅប៉មេមើត្រៃតែនតែអៀកខ្លាំងកាន់ទីពេលគងកាត់ហាអ៊ុមរណានិននេះតែងាក់ស្ញាំនៅប៉មេមើទីពេលគងមេមើត្រៃតមតាអ៊ុមរហងត្រៃនិនតែនយោនិនត្រៃយកងាក់ស្ញាំនៅប៉មេមើត្រៃនិនយើហាតៃមង្កាត់វ៉ាហ្វាត់ណាប្លោះនិនយើគឺញឹមតាហាចំនួនរឿងកៅគងតែយកងាក់siam nampak mek mu terai kong hatai mungkat wafat peloh nan je yauka hasa hadis meng Abi Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu kat pe thau la hasa harai kan huta hong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabloh nyumta saurang lekai meng pani salamah mai la wahai Rasulullah hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima فقال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ أحدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. Jadi mata seorang lekai mengpeni salmahnan hau metam Rasulullah la wahai Rasulullah ta mata ke hasa kong peka kong ngak siam napak tuang mek mu kong kak jau ngak siam napak tuang rangkan hatai mengkat mentai na peloh nan. Maka Rasulullah coba belak ho mta nan je ke hak jau lekau doa na pe mek mu hau dan istighfar na pe mek mu hau dan hak jau peteruskan pu senya ataupun wasiat mek mu hau dan pe buat rahim na pun pecahkan dan ngak siam nampak kau jid kat nan. Maka hadis ni nan je tiai ho pecah mai lai
menung mengka kong tek dok ngak siam na pak tuang mekมือ trai nan nan nyeh tisanyu cứ tiek dok lekau tu a na prai pak mekมือ trai ke tiahu maklumnya lah manusia hapian na nyupih umur ataupun nyumtai na ploh nan maka nyuklah piyah hatum amal ibadat nyu melingkan temta klau jenih man tisanyu nan nyeh ke sedekah jariyah tituanyu ilmu manfaat ti klauanyu dan ke hundu soleh kong nyetok lekau tua na prai pak mekมือ nyu nan dan pu lekau tua na prai pak tuang mekมือ hatai mengwafat na ploh nan ke para anbiya pun ko phen lekau tua na pak mekมือ របស់ nyu gai yaka nuh kan hulai rabbighfirli wa liwalidayya wahai pa kau hom ah ampun hawai me pak kau tan na pak tuang mekมือ kau dan tunan ukai Nabi Ibrahim alaihi salam kokat hupan lekau doa dan lai lekau Allah Taala untuk bertalam afumpon napak tuang mekมือ kat gai dan ya Taala la akan hulai Rabbana ghfirli wa liwalidayya walil mu'minin wahai pa kau hom afumpon hawai me pak kau dan napak tuang mekมือ kau dan napak gang mukmin tumpi dan tunan ukai Allah Subhanahu Taala hau padau pe trai mengenai lekau doa napak mekมือ trai untuk bertaala nit genam napak tuang kan kio katuk kleh klang ia klang tem pesit menan Allah la wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani saghira pehulai wahai pa kau anit genam hai napak tuang mekมือ kau yau ka katuk anit genam tan gong pa kau tipil kong tok dusit nanan dan tiajak kam ia hasan hadis kong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benciak lai tiak tong nan lekau doa ani napak ayah dan mekมือ kong wafat na ploh nan je ayah nan hau terjat dan tok tirai akhirat tok dalam surga teh nan je hong sebab ani nyu lekau doa dan istighfar na prai kenyunan nan je Rasulullah lai innallaha la yarfa'ud darajata lil 'abdis salih fil jannah fayaqul ya rab min aina li hadha fayuqal bistighfari waladika laka Rasulullah la sebab Allah Subhanahu wa taala nan ya nyuhupa tarjat nampai halan kong saleh tok dalam surga nan taplo halan saleh nanti hau tha o nyahulai wahai pa kau tani tarjat kong klong ni ka hau mai mong nai tanpa na kong siam ni ka hau mai mong lai tangkan kau ti hau ngak ke onan fayuqal tam tagalai bistighfari walidika laka hong sebab anu hau nyetol kau istighfar dan lekau doa nampai ka hau tok dalam dunia teh nan ni ye sa bincak lai lekau doa napak mekมือ kong wafat na ploh nan ye menung mengka kong tek jauh ngak siam napak tuang mekมือ trai ya nan chu ye petel wa lekau doa napai mekมือ trai ya la te thau ti bisa aram o maka lekau wa tu bisa jam dan bisa kai na kai yang ketuanya di antara peka kong tek jauh ngak siam napak tuang mekมือ trai dan gai nan ye ke tiak jak sedekah na prai tuang mekมือ trai semau ta tengak masjid ataupun sedekah kai na kai kiam ta hasan hadis hu bin jala anna Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu tuwaffiyat ummuhu wa huwa ghaibun anha faqala ya Rasulullah inna ummi tuwaffiyat wa ana ghaibun anha ayanfa'uha syai'un in saddaqtu bihi anha qala na'am qala fa inni ushhiduka anna haiti al-mikhraf sadaqatun 'alaiha maksud hadis ni nan ya sebab Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu mak kan lebih mo tan wafatna bukat ne hutao bahkan hunalai Rasulullah wahai Rasulullah sebab mak dan lebih mo tan wafatna blo bulan hutao ana ghaibun anha ayam fa'uha syai'un in saddaqtu bihi anha ta nyahu manfaat ke o ya lek kau mekni sedekah na pai kat meknai ya lek kat entai na ke ploh kau ni ngak sedekah na pai ke makมือ kau meknai mak kau meknai ta naf sedekah kau ni hop tal manfaat tanประโยชน์ na tal mak kau entai ploh ke o maka Rasulullah kan hula na'am ke tal nyahu faidah tan hum manfaat na pak mak he ploh Sa'ad kan hula fa inni ushhiduka sebab pihak kaum ni perhengak saksi anha itil mikhraf yani pen kau ni nah kau cek sedekah pai ke mak kau ye
อย่างนั้นเปกระสูรุสลลาบลอรุสลาเฮาฟาอิตาแต่ฮุมนัฟอัตนับปะสัตกะเฮคือนาตัลมาเฮนั้นก็แหละเกายาวมือเปินของเกาเฮาปอนี้คือกระเจสัตกะไปกับแม่เกาเยอะอย่างนั้นไตรกองขันงะเสียมนับปะตัวเมมือไตรนั่นเนี่ยคือที่สานยุลเกาดูอายังกระตัวอยู่มันนึงมันอยู่เนี่ยคือสัตกะแต่งะปะลานับปะเมมือไตรตรงโตกังหาไตมันเกิดมาฟันนับล้อนั้นยังกระเกลามันนึงมาการกงเตะยาวงะเสียมไกนับปะเมมือไตรนั้นหาไตมันเกิดมาฟันนับล้อนั่นเนี่ยคือไปเตรียมกันในปฏิเสธกันตุยุนอย่างนี้ตวะสกายกงกระโตตวะสกายกัดกาปิยาเอานั้นเตะยาวปิยาสกายนับไปกาอเมมือไตรdan tidak berkaitan dengan kongkatun nazar atau dalam dunia atau lekat nazar kan dan kan nazar kan ngake terpeluh kan hutan ngao ketutuanan maka kajian ini kongkan ngak siam nampak tuang mek munan dan nyaคือtidak berkaitan nazar ataupun pia sekai pekekat yang kemta hasan hadis kong menjalai ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna ummi matat wa 'alaiha sawmu nadharin afa'asumu 'anha qala ara'aiti law kana 'ala ummiki daynun faqadaitihi jadi tasaurang kemai hauna tam Rasulullah la wahai Rasulullah sepiak-piak mak kau mengenai kentai nau teploh kan itu tuwa nazar ta kau bikin hau gai o maka Rasulullah la wahai seorang kemai yah lại mà hơn đây như hầu tọa sang ngày gang ta hơn một cái này dạo pia gai o bộ cái lại bộ sao gang cái man chơi lại nên như cứ hợp bên này cái tọa sang ngày cái dạo tay pia có lật naam như lại naam lăn dạo tay pia vậy nên Rasul lại có là fasumi an ummiki cái lại ở ngoàiไปcái mạ hơn nên vậy lại mạ hơn tọa ở nazar nên jadi ini kiki hak manusia happen lati ketua gang dalam dunia ni kiki hak manusia tak jauh pia tuan hai na kai hak Allah Subhanahu taala kong ken nazar la ken ngak ke asa bukan ken ngak onan jauh te pia nyu afdal jauh te na berteruskan nazarไปkekat untuk gang yang dekat nazar bukan hutan ngak au kan pih monanan dan yanan gai hasan hadis kai bincala terai jauh berterus yang ni jak pia serai beka tukang mekมือไตรhatai mungkat wafat nabloh nan dan ya hadis hasan Rasulullah yaghfirullahu lisyahid kull dhanbin illa daini Allah Subhanahu taala hu maaf ampun pe yang syahid nan tumpih dosa nyu melingkan te tawak serai men ya la nyu pia serai tawak serai men ke Allah taala hu maaf ampun pe onan ya nan hu nan la tiak yau tai ngak siam nampak tuang mekมือไตรjak chai ia ya lệ mạ tiết tọa gang tại dạo pia ya lệ mạ mư từ ngày này giao tọa ở nazar ataupun ke kong ket nazar kan hoka ngao tại dạo pia ni menu mupka kong tại dạo ngak siam nampak mek mư từ ngày hatai mongkat wafat tanpa umur nanan dan menu menyogai menu mupka kong tại ngak siam nampak mek mư nan hatai mongkat wafat naplo nên ya cứ tại dạo pemulia dan ngak siam nampak pu mak kan dan buat telai rahim nampak put pecahkan niគឺmenung mengpegang kong tek jauh ngak siam nampak nan nau pak mek mư hatai mengwafat naploh nan ya ka hadis hasan la man ahabba ay yasil abahu fi qabrihi falyasil ikhwan abihi min ba'dihi hai kong khan ngak siam nampak mư nyu kong tok dalam kubur te falyasil ikhwan abihi min ba'dihi maka khannya Banyu mengenai ngak siam dan terbuat wak nampak ahli yahnu dan astiqa pumak yahnu dan put pecah yahnu nan niyah ke menung mengpegang kong tiak jauh ngak siam nampak tuang mek mư tiai hatai mengkat wafat naploh nan nu sarap mewe nan ya disanyu tiak jauh kau doa istighfar nampai pak mek mư tiai dan jauh ngak pahala sedekah nampai tuang mek mư tiai dan tiak jauh qada ad-duyun yakni tiai berterus kan tawak serai dan pu nazar kat nan yang kapak nyu nan je ke tiai jauh ngak siam nampak put pecahkan dan kau jinkan kong ketok sahabat tok dalam tunja kong ngak siam nampak ketok ngak siam nampak tumpih ponyu pe kentok hati nan maka ni ya menung mang peka kong ngak siam nampak tuang mek mư hatai mungkat wafat naplo maka sengkem lai pu rumlek hasil nasrak ni insyaallah
nyahum naf'at dan faidah mepak tiai tumpih kau ya lek pu rumlek ni nyemta meluk melang dan celuk celam masjid serat harap pe tuntun dan ten betang sempurna wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.